Ini kasihan banget guys, nguang-ngeong, kayaknya sih dia lapar ya. Coba nanti saya beli makanan dulu ya buat si siapa namanya nih ya, si Kutil ya guys ya, namanya si Kutil aja ini. Saya panggil si Kutil aja, setuju nggak ini? Namanya si Kutil, Kutil. Oke lah ya, namanya si Kutil. Oke Kil ya, jadi apa si Kutil? Si Kutil aja ya namanya deh ya. Nanti kita cari makanan dulu ya guys ya guys.